1000 வருஷம் அவன் 1000 வருஷம் வாழ்க்கையில பகிர்ந்ததாய் காரியங்களை சிந்திக்க போகும். அந்த இடத்துல நாம என்ன எப்படி இருக்கோம்னா, அந்த பூமிக்குள்ள ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி அப்படி இருக்கும். இயேசுக்கு வந்து முழு உலகத்துக்கு தலைவராக இருக்கும். നമ്മൾ ആ സമയത്തിൽ ഒരു MLA MP എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് അവൻ സകല അവൻ ലോകത്തിന് ഒരു അവൻ നേതാവായി അവൻ രാജാവായി യേശു കർത്താവ് ഇരിക്കും. இயேசு சொன்னாரு, இந்த பூமிக்குரிய காரியத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை இருந்தா முடிவு பரிகரிக்கப்படாது. അവൻ ഇന്നക്കാക അവൻ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ സകല മനസ്സരിലും നിങ്ങൾ ഭജനിക്കപ്പെട്ടവരായി സ്തോത്രമാൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பிரச்சனை என்னால எல்லாருக்கும் பிரச்சனை உண்டு. பிரச்சனை இல்லாம மனுஷன் இருக்கிறாங்க, பிரச்சனை இல்லாங்கிறவங்க ஒரு அலையிடுவாங்க. പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാ. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. அதாவது நமக்கு வந்து 1000 பிரச்சனை, ரிலையன்ஸ் அம்பானிக்கு 1,00,000 கோடியில பிரச்சனை. അവൻ നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് പ്രശ്നം, എന്നാൽ റിലയൻസ് അംബാനിക്ക് 1,00,000 കോടിക്ക് അവർക്ക് പ്രശ്നം. எல்லாருக்கும் பிரச்சனை தான். എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ. இந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்ப்போம். എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മധ്യയിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകണം, അതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകും. மத்தேயு 18:41-43 വാസിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 43 മുതൽ 47 വരെ വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ கண்ணு தெரியாதவர் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட எப்பயாவது எனக்கு கண்ணு தெரியாது வந்து கேட்க போறாங்க. അവൻ കണ്ണ് കാണാത്തവർ ദൈവമേ നീ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. 18 സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 41. அப்ப அவங்க என்னன்னா கண்ணு தெரியாதவர் வந்து என்ன இருக்காங்கன்னா, ஆண்டவர் எனக்கு கண்ணு காண இறங்கினாங்க. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, நான் எனக்கு என்ன செய்யணும் அல்லையா? ദൈവം അവിടെ ചോദിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പദം കൊണ്ട് தேவத்துக்கு தெரியும் இவனுக்கு கண்ணும் தெரியாது, இவரு ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு ஆண்டவர் பார்க்க வந்திருக்காரு. ஆண்டனால கண்ணு வெட்ட முடியல எல்லாம் தெரியும். ஆனா ஆண்டவர் கேட்கிறாங்க, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? അവിടെ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്ന സ്തോത്ര കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ ആ വചനത്തിൽ അവൻ ദൈവം അവിടെ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരയണം. அப்படி கேட்கும்போது அவருக்கு தெரியும். ஆனா இப்ப கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாரு, நான் எனக்கு பார்வை வேணும் அப்படிங்க. അപ്പോൾ അവർ പറയും, എനിക്ക് സ്തോത്ര എനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போ என்னோட இடத்துல பாத்தீங்க യേശു നിന്നെ അവനെ തമിഴത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ சொன்னார். அவன் கிட்ட வந்தவன் அவர் அவனை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வெற்றிருக்கிறாய் என்று கேட்டார். நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? ലൂക്കോസ് 18-ാം അധ്യായം 41. ലൂക്കോസ് അതെ ലൂക്ക 18-ന്റെ 41. அப்போ நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு യേശു അവിടെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു. இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும்போது ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, ஆண்டவரே நித்திய ஜீவனை அடையிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. ഈ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ആ ദൈവമേ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? இதை கேட்டோம்னா ஆண்டவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இல்லை. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ஏன்னா அவருக்கு கேட்கறவங்க அவ்வளவு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும், பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചവർ അവൻ പകരം അവൻ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം, ദൈവമേ എനിക്ക് സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ നന്മകൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. சாப்பாடு வேணும், நோய்கள் விடுதலை வேணும், எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. ஆனா யாரு இதை பத்தி இப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்? അവർ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഹാരം ചോദിക്കുന്നു, അവൻ അനുഗ്രഹമായി ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നന്മകളെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനോട് അവിടെ ചോദിച്ചു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம். சந்தோஷம் அடக்க முடியாம அவர் உடனே கேட்டாரு, இந்த கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ കൽപ്പനകളെ നീ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. அதுக்கு நான் பக்கவா பண்றேன், நான் சூப்பரா பண்றேன், நான் எல்லாத்திலும் 100% கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു, ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. அது உண்மை, അത് ശരിയായ സത്യമാണ്. ஏன்னா இல்லை அவரை திரும்பி பேசிருப்பாரு.
அவரு சொல்றது சரி, சொன்னது சரிதான் அப்படின்றாரு. ആമേൻ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனாலும் உன்கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு. എന്നാൽ നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറവ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് நீ நித்திய ராஜ்யத்துக்கு தேவனோடு இருக்கிறதுக்கு ஒரு குறை உன்னிடத்தில் இருக்கு. നിത്യരാജ്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. இந்த பூமியில நம்ம ஒரு 100 வருஷம் 150 வருஷம் வாழ்ந்துறோம்னு வைங்களேன். ഈ ഭൂമിയിൽ 100 വർഷം 150 വർഷം നമ്മൾ ജീവിക്കാമെന്ന് വെക്കാം. அதுக்கு அவர் பண்ணதெல்லாம் ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ആമേൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ஆனா பரலோகத்துக்கு பண்ண உன்னிடத்தில் ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ആമേൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല, എന്നാൽ നിത്യരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നീ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് യേശു ആ വ്യക്തി அதை நான் சொல்லல, ஆண்டவரே சொல்றாரு. ആമേൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, കർത്താവ് വചനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. அவர் சொன்னது கேட்டோம்னா இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. ആമേൻ ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടായി. அவர் பரலோகத்துக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் அவர் நல்ல வசதியா இருந்தாரு, ஐஸ்வர்யவானா இருந்தாரு. ആമേൻ കാരണം ദുഃഖമുണ്ടാവാൻ കാരണം ആ വ്യക്തി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം ആസ്തി ഒത്തിരി സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായ വ്യക്തിയാണ്. ஆண்டவருக்கு ரொம்ப துக்கமா இருக்கு. ആമേൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ദുഃഖമായി. அவர் சொல்றாரு, ஊசியின் காதுல ஒட்டகம் நுழையணும், ஊசியின் காட்டுல ஒட்டகம் நுழையணும். അവൻ സൂചിയുടെ ஊசி எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, ஊசி சின்னதா இருக்கு, அதுக்குள்ள காதுனால ஓட்டம் இருக்கும், அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு. ஒட்டகம் எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, ஒட்டகம் சின்னதா இருக்கா பெருசா இருக்கா? ഊസിയുടെ ആമേൻ കാലത്ത് ഒട്ടകം ஒட்டகத்தை நுழைச்சிருவாங்க. ആമേൻ യേശു പറഞ്ഞു யோசிக்க முடியுதா? സൂചിയുടെ ആ ദ്വാരത്തിനകത്ത് ഒട്ടകം ആമേൻ അകത്ത് കയറി വഴി പുറത്തു വരും. இதை யாரால யோசிக்க முடியாது. ஊசி சின்னது, ஒட்டகம் எவ்வளவு பெருசு, அதை நுழைச்சிடலாம். அதை கூட நம்ம நுழைச்சிடலாம். ஆனா பணக்காரன் பரவாயில்ல போக முடியாது. ആമേൻ അതിൽ കൂടെ സൂചിയുടെ കാലിനകത്ത് സ്വന്തം ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ്റാം, എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സാമ്പത്തികം ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് യേശു അവിടെ പറഞ്ഞു. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆபிரகாம் எடுத்து அவர் பெரிய மகன். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ നോക്കിയാൽ അബ്രഹാം വലിയ പണക്കാരൻ. அவர் பரவாயில்ல. ആമേൻ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോയി. அது மாதிரி பவுலும் பெரிய பணக்காரன் தான். ആമേൻ പൗലോസ് ഭയങ്കര ധനവാനായിരുന്നു. ஆனா பணத்துக்கு மேல நம்பிக்கை இல்லாம ஆண்டவர் மேல் மாத்திரம் அவங்க நம்பிக்கை இருந்தாங்க. എന്നാൽ പൗലോസ് ധനത്തിന്റെ മേൽ ആശ്രയം വയ്ക്കാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക വെച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. இப்ப இந்த காலத்துல ஒவ்வொரு நாட்கள் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டு கால ஆட்சியை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ആമേൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ സ്തോത്രം ആ വചനത്തിൽ ഓരോ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകും. ஒரு ரோட்ல ஒரு கூட பறந்து இருக்கு. ആമേൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം, റോട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച ഉറങ്ങുന്നു കിടക്കുന്നു. அப்போ ஒரு கார் போயிருக்கு. പൂച്ച കിടക്കുന്നു, അതിനടുത്ത് ഒരു കാർ പോകുന്നു. கூட பிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். അപ്പൊ ഒരു പൂച്ച കുട്ടി அது கார் போனோம்னா அந்த ஓடி அது எழுதி ஓடுது. കാർ പോകുമ്പോൾ ഈ പൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നു. அதுக்கு யாருமே சொல்லி விட்டான். അത് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? கார் வந்து ஒண்ணு இடிச்சுட்டு செத்து போயிடுவான், நீ அங்கே கார் வந்தோன்னா ஓடி போயிடும் அப்படி யார் சொல்லி விட்டான். அப்ப சொல்லி ஓடி പൂച്ചയ്ക്ക് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കാർ വരുമ്പോൾ അവൻ ഓടാതിരുന്ന ഇടിച്ചു കളയും, നീ എണീറ്റ് ഓടണം ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? யார் சொல்லி விட்டான்? ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? அப்புறம் எப்படி ஓடிச்சு? அது நம்ம குழந்தைக்கணும் ரோடு காத்தணும், பார்த்து போகும்போது கார் வரும்போது பார்த்து கூட அங்க பார்த்து இங்க பார்த்து இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். ஆனா சொல்லி கொடுத்தா இப்படியே அனுப்புவோம். ஆனா கூட யார் சொல்லி கொடுத்தா? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി പറയും, റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നോക്കി പോകണം, കാർ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്ന് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി ഉപദേശിച്ച് പറയും. ആമ എല്ലാം പൂച്ചയ്ക്ക് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? யார் சொல்லி கொடுத்தா? ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? யாரு? சரி, நான் எப்பறம் சொல்லுங்க. இல்லையா? ആമേ സോദരൻ ആരാണ്? ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. இப்ப அது காலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல அது தூதர்களின் காலம். ആമേ കാലങ്ങൾ ആമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമേ സ്തോത്ര ദൂതന്മാരുടെ കാലം. அடுத்ததாக பாவம் அறியாத காலம். ஆதாம் ஏழு காலத்துல பாவம் அறியாத காலம். ആമേ രണ്ട് പാപം അറിയാത്ത കാലം. ஆதாம் ஏழு. ആദാം ഹവ്വയുടെ ആ കാലങ്ങൾ. அடுத்தது மனசாட்சியின் காலம். ആമേ സ്തോത്രം മൂന്നാമത് മനസ്സാക്ഷിയുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നു. பூமியில ஆண்டவர் இந்த பூமியெல்லாம் உருவாக்கின பிறகு நடந்த சம்பவத்தை நம்ம சொல்லுது. ഭൂമിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നടന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ആ കാലങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. அடுத்து நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம். ആമേ നാലാമത് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലം. அடுத்தது இயேசுவின் காலம். ആമേൻ അഞ്ചാമത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം. கிமு கிபி. ആമേ യേശു കർത്താവ് ആമേ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് എന്നും ക്രിസ്തുവിന് പിൻപ് എന്നും ആമേ സ്തോത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാലം. அடுத்தது கிருபையின் காலம். അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃപയുടെ യുഗം. அடுத்தது உபத்திரவ காலம். ആമേ സ്തോത്രം അടുത്തത് ഉപദ്രവത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ. அதுக்கப்புறம் மகா உபத்திரவத்தின் காலம். ആമേൻ അടുത്തത് മഹാ ഉപദ്രവത്തിന്റെ കാലം. இப்ப நம்ம எந்த காலத்துல இருக்கோம்? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാലത്തിലായിരിക്കുന്നത്? எந்த காலத்துல இருக்கோம்?
கிருபையின் காலம். ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപായുഗം. കൃപയുടെ കാലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. கிருபை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ என்னன்னு நம்ம இப்ப നോക്കുന്നത്. நமக்கு வந்து கிருபை அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருள் கேட்கிறாரு, அவரு சும்மா கேட்கு. நான் ஒரு சொல்றேன், நம்ம வந்து 2 நாளா பசியா இருக்கிறோம். ஓகே, 2 நாளா இன்னும் பசியா இருக்கிறோம். நமக்கு நல்ல பசிக்குது. நாம வந்து ஒரு சாப்பாடு பார்சல் பிடிக்கும். ആമേൻ. നമുക്ക് വിശക്കുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് വിശക്കുന്നു, നമ്മൾ ആഹാരം വാങ്ങി പാർസൽ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. நம்ம 2 நாள் பசியா இருக்கிறோம். 2 ദിവസം നമ്മൾ വിശന്ന് കഴിക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്നിരിക്കുന്നു. அப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு, ஐயா எனக்கு சாப்பாடுயா, நான் சாப்பிட 2 நேரமா சாப்பிடலையா, 1 நாள் தான் சாப்பிடலையா அப்படின்னு சொல்றேன். ആ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു, അയ്യ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചില്ല, ഞാൻ കഴിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ அந்த ஆளுக்கு நம்ம என்ன, நான் 2 நாளா சாப்பிடல, யாரும் சீவனை வாங்குறேன்னு சொன்னா அது கிருபை. நான் 2 நாளா நான் சாப்பிடாம இருக்கேன், ഞാൻ உயிரை வாங்காதே அப்படின்னு சொன்னா அது கிருபை கிடையாது. 2 நாளா நான் சாப்பிடுறேன். അങ്ങനെ ആ സമയത്തിൽ 2 ദിവസം ഞാൻ കഴിക്കാതെ நான் வந்து 2 நாளா சாப்பிடல, நான் பார்சல் ஓபன் பண்றேன், ஒருத்தர் வந்து கேட்கணும் 2 நேரத்தை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? நான் 2 நாளா சாப்பிடல, நீ 2 நேரத்திலே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடணும். ആമേൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിച്ചില്ല, നീ 2 സമയത്തല്ലേ നീ കഴിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കും. அவன் சாப்பிட்ட கை கூட கதவு வந்துருவான். அப்பதான் அவன் சாப்பிட்டு வந்து நம்மகிட்ட கேட்கறான். அது அவனுக்கு தெரியுது. புரியுதா? அப்பதான் சாப்பிட்டு வந்து அவன் சொல்றாரு, நான் 2 நேரமும் சாப்பிடலன்னு. ആമേൻ. നമ്മൾ കഴിച്ച ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ 2 സമയം 2 നേരം ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஹோட்டல்ல இந்த பார்சல் வாங்கும்போது அவர் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கிறாரு, நம்ம பார்சல் 2 நாளா சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறாரு. நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு சாப்பிட்டு இருக்காரு. ஆனா நம்ம 3 நாளா சாப்பிடுறோம். அப்போ அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும். சரி, நீ சாப்பிடணும், நான் வச்சுக்கிட்டு கொடுக்கறதா கேட்கணும். ആമേൻ. ആ സമയത്തിൽ 2 ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വ്യക്തി 2 നേരം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആഹാരത്തെ എടുത്ത് അവർക്ക് இல்ல, அதாவது அவர் வந்து சாப்பிட்டு நம்ம பார்த்தாச்சு. அவன் சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறாரு. அப்பதான் சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறாரு. நமக்கு தெரியும் அவன் இப்பதான் சாப்பிட்டுருக்காங்க. அவன் போய் சொல்றான் 2 நேரமா சாப்பிடல. ആ വ്യക്തി കള്ളം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ആ വ്യക്തി കള്ളം പറയുന്നു. 2 സമയം 2 നേരം കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത് വന്നാലും ஆனா நம்ம வந்து அதை கொடுக்கணும். நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம்னா அதான் கேள்வி. ആമേൻ. ആ സമയത്തിലും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. நாம 3 பேர் சாப்பிடல, நமக்கு பசி, நம்ம தாங்க முடியல, அந்த பார்சல் எடுத்து அப்படி சாப்பிட மாதிரி கொடுக்குறது கேள்வி. ആമേൻ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല, കഴിക്കാതെ വിഷമോട് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നു. ആ സമയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ കൃപ എന്ന സ്തോത്രം പറയും. இதே போல ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கிருபை தாங்குறாரு. ഇതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ കൃപയാൽ നമ്മെ താങ്ങുന്നു. நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம், ஆனா ஆண்டவரே மனுஷங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் விളിக்கிறார். നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നാലും പല സമയത്തും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നോക്കി കർത്താവേ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ക്ഷമിക്കുന്നു. நம்ம திரும்ப இருக்கும்போது ஆண்டவரே நம்ம இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன், அப்படி பண்ண மாட்டேன், இப்படி பண்ண மாட்டேன் எல்லாம் சொல்லி முடிப்போம். அடுத்தது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தப்பு பண்ணலாம், அடுத்தது வந்து ஐயா ஆண்டவரே அப்படி அதே தப்பு திருப்பி பண்ணிட்டு நம்ம ஆண்டவரே அப்படிப்பா அவர் கிருபைனால நம்ம கிடைக்கும். തിരുത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, കർത്താവേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് സ്തോത്രം പറയും. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നാ ദൈവം ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ക്ഷമിക്കുന്ന കർത്താവായിരിക്കും. உலகத்துல ஒரு ஆட்சி வந்தது, ஆட்டோகிராசி சொல்றாங்க, சர்வாதிகாரி ஆட்சி. ആമേൻ. ലോകത്തിൽ ആമേൻ ഒരു വ്യത്യാസമായ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നു. நடந்த ஆட்சி. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഭരണം നടന്നു. സ്തോത്രം. സർവ്വ അധികാരമായ ഭരണം എന്ന സ്തോത്രം. அது வந்து அந்த மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சாங்க, சிலர் கூட மக்களை குடும்பப்படுத்தினாங்க. ആ സമയത്തിൽ உலகாத ஆட்சி. ആമേൻ. ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി നടന്നതായ ഒരു ഭരണം. ആ സമയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയും ചെയ്ത് ആമേൻ സ്തോത്രം, ജനങ്ങൾക്ക് തിന്മയും ചെയ്ത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ ചരിത്രം പറയുന്നു. அடுத்தது பிரபுக்களின் ஆட்சி. ആമേൻ സ്തോത്രം. രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭരണം. அது அரிஸ்டோகிரசி. ആമേൻ. അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നതായ ஒரு அந்த பிரபுக்களின் ஆட்சினா உயர்ந்த குழுக்கள் வந்து இந்த ஜனங்களை ஆனாங்க. ആമേൻ. വലിയ ആമേൻ സ്തോത്ര വ്യക്തികൾ ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. அவங்க வந்து மக்களை வந்து அடிமைப்படுத்தி வாழ்ந்துருந்தாங்க. ആമേൻ. ആ വ്യക്തികൾ ജനത്തെ അടിമകളായി നടത്തിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു. அது வந்து பணக்காரங்க உலகத்தை ஆட்சி செஞ்சாங்க. அது வந்து புளூட்டோக்ரசி. ആമേൻ. ബ്രൂട്ടോക്രസി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ധനവാന്മാർ ലോകത്തെ ഭരിച്ചതായ കാലം. பணம் நிறைய வச்சிருந்தா அவங்க ஆட்சி செய்யலாம்.
ആമേൻ ആ കാലത്തിൽ നല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് ആമേൻ ദേശത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരാം അങ്ങനെ ഒരു നാളുണ്ട്. அடுத்ததாவது படித்தவர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க, நல்லா படிச்சவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க. അതിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ ഭരണത്തിൽ വരുവാൻ ഇടയാക്കി. பியூரோகிராசி. ആമേൻ അതിനുശേഷം ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. இப்ப நம்ம இதுல நடக்கிற ஆட்சி ஜனநாயக ஆட்சி.